ભરૂચના ગોવાલી ગામની સીમમાં સરકારી ગૌચરની જમીનમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરી દરગાહ બનાવી દેવાતા હિન્દુઓમાં રોષ ફેલાયો છે। ભરૂચ જિલ્લાના હિન્દુઓ દ્વારા ગોવાલી ગામે સરકારી ગૌચરની જમીન પચાવી પાડી ભૂમિ અતિક્રમણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્રોશ વ્યક્ત કરાયો છે। કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી આ ગેરકાયદે દરગાહ તોડી પાડવા રજૂઆત કરાઈ હતી। एकांत अवावरू जग्याओं पर आरोप मुजब गैरकायदे दरगाह बनावी बादमां गरीब हिंदुओनी माताओं बहन दीकरीओने प्रलोभनो आपी आवा स्थळे धार्मिक विधिओना नामे बोलावी धर्मांतरण थयेल होय आवा अनेक किस्साओ देशमां बनेला होवानुं सामे आवेल छे। तो आवा स्थळो उपर भविष्यमां गैरकायदेसर गतिविधिओ पण थवानी शक्यताओ आवेदनमां व्यक्त कराई हती। गोवाली गाममां कोई पीर फकीर रहता ना होय के मुस्लिम धर्म के समाजना लोकोनी जनसंख्या पण नहीवत छे, त्यारे आवा हिंदू बाहुल्य गाममां तथा आजूबाजूना गामों અને વિસ્તારમાં ગરીબ અથવા વનવાસી વિસ્તારોમાં નાણાકીય લાલચ આપીને મોટા પાયે ધર્માંતરણ કરાવવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે। ત્યારે ગોવાલી ગામે સરકારી ગૌચરની જમીનમાં બનાવવામાં આવેલ આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક તોડી પાડવામાં આવે તેવી માંગ હિન્દુ સમાજ દ્વારા કલેક્ટરને કરાઈ હતી। ગોવાલી ગામમાં આવેલી જમીન ગૌચરની જમીન એની ઉપર અસામાજિક તત્વો દ્વારા વિધર્મીઓ દ્વારા જે કબજો જમાવેલો છે, धार्मिक आड़नी अंदर एक कब्जो जमीन हड़पवानुं आखुं षड्यंत्र छेल्ला घणा समयथी चाली रहेलुं छे। वारंवार सरकार द्वारा पण अवारनवार मौखिक ने लिखित रजूआतो करी छे। अमे इच्छे छे के एनुं सत्वरे डिमोलेशन थाय। जेवी रीते गुजरातनी अंदर विविध जग्याए डिमोलेशन थयुं छे एवी रीते भरूचनी अंदर पण आ डिमोलेशन थाय अने सरकार एक उत्तम उदाहरण पूरुं पाडे एवी सरकार श्री पासे आशा राखीए छे। गोवाली गामनी अंदर जे अत्यारे हालमां गौचर भूमिनी अंदर जे दरगाहनुं जे निर्माण थई रह्युं छे ए तात्कालिक धोरणे सरकार दूर करे एनी माटेनी गौचर भूमिने खुल्ली मूके गायोनी माटे करीने के जेनी उपर हक गौचर भूमि छे तो गायोने चरवा माटेनो छे एनी उपर आ लोकोए दबाण ऊभुं कर्युं छे। दबाणने सरकार दूर करे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जो लैंड जिहाद के नाम पर जो आज विधर्मियों द्वारा पहल जो चलाई जा रही है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, सरकार विशेष ध्यान दे, इसकी आवश्यकता है। कल तंत्र मंत्र के नाम पर आज जो दरगाह बनाई है वहां कल तंत्र मंत्र के नाम पर हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होगा, हमारे हिंदू भाइयों के साथ गलत होगा, हमारी गौ माता के साथ गलत होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो गौचर भूमि है, उस पर कुछ समय पहले कुछ नहीं था, आज ये बाजार बना के खड़ी कर दी है, इसका जिम्मेदार कौन है?